कैसे हैं दोस्तों। 27 मार्च 1953 एक आम सी रात अमेरिका की रियासत ओहायो का छोटा सा शहर कोनाट मामूल के मुताबिक रात की खामोशी में डूबा हुआ था। सर्द हवा चल रही थी। दूर दराज देहातों में लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रात 10:02 पर एक ऐसा खौफनाक धमाका हुआ जो इस वक्त के अमेरिकी रेलवे सिस्टम को लर्जा गया। ये कोई आम हादसा नहीं था। ये हादसा अपनी नौइयत में मुनफरिद था, क्योंकि इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार ट्रेनें आपस में टकरा गई। इस वाक़े को रेलवे की तारीख के बदतरीन हादसात में शुमार किया जाता है। न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे इस वक्त की अपनी इंतहाई मसरूफ़ और तकनीकी लिहाज से तरक्की याफ्ता रेलवे कंपनी थी। इसका 4 लाइनों पर मुश्तमिल मेन लाइन सिस्टम ओहायो जैसे इलाकों से गुजरता था। 2 लाइनें मशरक़ की तरफ जाने वाली ट्रेनों के लिए मखसूस थी और 2 मगरब की जानिब आने वाली गाड़ियों के लिए। सिस्टम में सिग्नल्स, रेडियो कम्युनिकेशन और इंटरलॉकिंग जैसे जदीद इक़दामात मौजूद थे। लेकिन इस रात इन तमाम सहूलियात के बावजूद एक गलती ने इंसानी ज़िंदगियों को अंदोनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। हादसे से चंद घंटे पहले 4 मुख्तलिफ ट्रेनें एक ही सेक्शन में दाखिल हो चुकी थी। पहली थी एम्पायर स्टेट एक्सप्रेस, जो न्यूयॉर्क से शिकागो जा रही थी और अपनी रफ्तार, वक्त की पाबंदी और सहूलियात के लिए जानी जाती थी। दूसरी थी VV3 माल बरदार ट्रेन, जो मगरब की जानिब रवां दवां थी। तीसरी गाड़ी VV1 थी, जो किसी तकनीकी मसले के बायस अचानक रुक गई। और चौथी एक इजाफी माल गाड़ी थी, जो खामोशी से अपनी पटरी पर चल रही थी। इन चारों गाड़ियों के दरमियान जो कुछ होने वाला था, वो निज़ाम की गलती, इंसानी गफलत और किस्मत के एक तारीख खेल का नतीजा था। जैसा कि बाद में होने वाली इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ, VV1 माल गाड़ी को कुछ देर के लिए मेन लाइन पर खड़ा रखा गया। मुतलका डिस्पैचर ने शायद बर वक्त इतला ना दी, या फिर सिग्नल सिस्टम में कुछ रुकावट आई। एम्पायर स्टेट एक्सप्रेस, जो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, इसको बर वक्त इतला नहीं दी गई। ड्राइवर को तब पता चला जब सामने मलबा तकरीबन नज़र आ चुका था। ब्रेक लगाए गए, हॉर्न बजा, लेकिन सब कुछ बेसूद। अगले चंद पलों में एक हौलनाक तसादम हुआ। एम्पायर स्टेट एक्सप्रेस ने पूरी कुव्वत से VV1 के पिछले डब्बे से टक्कर मारी। ज़ोरदार धमाका हुआ, इंजन तबाह हो गया और मुसाफिर बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गईं। इस धमाके की आवाज़ मीलों दूर तक सुनी गई, लेकिन ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ था। चंद ही पलों बाद VV3 मालगाड़ी, जो मगरब से आ रही थी, इस मलबे में जा घुसी। और फिर चौथी मालगाड़ी, जो मुख्तलिफ सिमत से आ रही थी, वो भी रुक ना सकी और इस हौलनाक तसादुम में शामिल हो गई। अब मंजर कुछ यूं था कि एक ही मकाम पर चारों ट्रेनों का मलबा बिखरा पड़ा था। लाशें, जख्मी, टूटी हुई पटरियां और जले हुए डब्बे, हर तरफ तबाही का मंजर था। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें रवाना हो गई। करीबी कस्बों से फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंसेस जाए वकुआ पर पहुंची, लेकिन अंधेरी रात, तबाहशुदा डब्बे और आग का धुआं इनकी राह में रुकावट बने हुए थे। दर्जनों मुसाफिर मलबे में दबे हुए थे। कुछ की चीखें सुनाई दे रही थी, कुछ मुकम्मल खामोशी से ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे।
ایک ماں اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، ایک نوجوان اپنے والدین کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ریسکیو ورکرز وقت کے خلاف دوڑ رہے تھے۔ اس حادثے کے نتیجے میں کم از کم 21 افراد جاں بحق ہوئے اور 50 سے زائد شدید زخمی ہوئے۔ یہ تعداد بعد میں تبدیل ہوتی رہی کیونکہ کچھ زخمی جانبر نہ ہو سکے۔ انجن ڈرائیور جو آخری لمحے تک بریک لگانے کی کوشش کرتا رہا، وہ بھی زندگی کی بازی ہار گیا۔ اسے ریلوے ہیرو کا ٹائٹل دیا گیا کیونکہ اس نے آخری دم تک بچانے کی کوشش کی۔ حادثے کے بعد سیاستدان اور عوامی حلقوں میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر یہ سب کیسے ہوا؟ نیو یارک سینٹرل ریلوے نے فوری طور پر انویسٹیگیشن کا اعلان کیا۔ ایک انویسٹیگیشن بورڈ تشکیل دیا گیا جس نے ہفتوں تک ڈیٹا، ریڈیو کمیونیکیشن اور عینی شاہدین کے بیانات کا جائزہ لیا۔ اس تحقیق نے یہ بات سامنے لائی کہ بنیادی طور پر یہ حادثہ انسانی غلطی اور ناکام رابطے کی وجہ سے پیش آیا۔ سگنل بر وقت نہیں دیا گیا، ریڈیو پر اطلاعات ادھوری تھی، اور ایک بڑی ٹرین کو بغیر مکمل کلیئرنس کے مین لائن پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد امریکی ریلوے سسٹم میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی گئی۔ آٹو بریکنگ سسٹم، ایڈوانس سگنلز اور دوہری کلیئرنس سسٹمز کو نافذ کیا گیا تاکہ مستقبل میں ایسا کوئی حادثہ دوبارہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ انجن ڈرائیورز کی ٹریننگ کو بھی سخت کیا گیا اور ہنگامی رابطے کے نظام کو اپ ڈیٹ کیا گیا۔ آج کئی دہائیوں بعد بھی جب بھی کوئی پرانا ریلوے ورکر 1953 کا نام سنتا ہے، اس کی آنکھوں میں ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ حادثہ صرف پٹریوں پر ہونے والا تصادم نہیں تھا، یہ زندگیوں کا تصادم تھا، نظام کی کمزوری کا پردہ فاش کرنے والا پل، اور انسانی غلطیوں کا قیمتی سبق۔ اور ان 4 ٹرینوں کا وہ سانحہ آج بھی تاریخ میں زندہ ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا، ایک یاد دہانی کے طور پر کہ تھوڑی سی غفلت کتنی بڑی تباہی لا سکتی ہے۔